الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وانفذوا أوامره لعلكم تفلحون. فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها المولى عز وجل. فإن الزكاة ركن من أركان الخمسة، أي أركان الإسلام الخمسة التي فرضها المولى عز وجل على أغنياء المؤمنين ليزكيهم ويطهرهم بها. أما الزكاة الفطر فهي سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين. من حكمة الزكاة الفطر أنها تطهر النفس الصائمة من آثار اللغو والرفث، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع 4 أمداد، وتخرج من غالب قوت أهل البلد، لا تخرج من غير الطعام، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا. وتجب إخراجها بحلول ليلة العيد، ووقت أداء فاضل من طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة. أيها المسلمون، مصارف زكاة الفطر مصارفها كمصارف الزكاة العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: غنوهم عن السؤال في هذا اليوم. يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير، والعكس لا يجوز. ويجوز صرف الصدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم، ويجوز صرف صدقات عدة أفراد إلى فرد واحد. ولا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة. وتسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ما أختصره بكم. أسأل الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه وأنتم في ساعة الإجابة. الحمد لله رب العالمين. Asilamaw, an bɛ Ala fo ka Ala barikada, tanu b'ale ɲɛ, ale de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dabama ye.
ni ale de ka nɛɛma ye baara ɲumanw bi dafa. Saniya bɛ Ala ye, a se kɔrɔtalen don, an b'a barika da a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen la, minnu ye kɛnɛkanta ye ani minnu dogolen don ni ɲɛw t'a ye. Mi seereya k'a fɔ maa wɛrɛ foyi tɛ ale Ala, a kelen don a ka masaya la, jɛɲɔgɔn t'a la. Ala bi hɛrɛ de ɲini ni aw silamɛw ye, a tɛ gɛlɛya ɲini ni aw ye. Mi seereya k'a fɔ an kuntigi, an ka kanuɲɔgɔn, an ka nabi ɲuman, o ye Muhamadu ye, Muhamadu min ni Ala ka ciden don. Ciden min danaya min kalifala la, a y'a dafa. A y'i kɔnɔnajɛya a ka manto ɲɛ, kɔnɔnajɛya dan na, wa wulila ka jɔ ka cɛsiri kɛ Ala ka diinɛ laseli la a hakɛ dafalen na. A tola nin sira in kan fɔ saya nana sɔrɔ o cogoya in na, a ma yɛlɛma. A ma ɲini Ala fɛ nɛɛma ani kisi ani barika, a ko caman kɛ nin ciden sanumanba in kan, a n'a sojugu sanumanw, a n'a ka sahaba ɲumanw, ani mɔgɔ mɔgɔ tugula nin ciden in na fɔ ka taa se kiyama jɔ don ma. Ya Rabbi, Ala ka ne n'aw fara o jamakulu kan. O la Ala ka jɔn min nana an ka bi kutuba la, o de ye a ye siran Ala ɲɛ. A ka Ala ka yamaruyakanw a k'u lawaleya. Ala ye aw yamaruya ni baara minnu kɛli ye, a ye o bɔ a sira fɛ, a dɔ la a bɛna kisi sɔrɔ. I k'a dɔn jaga min filɛ nin ye, jaga ye jɔsen ye kabini silamɛya jɔsen 5 la, o dɔ don min ni Ala y'a faridaya nafolotigiw kan, minnu ni silamɛw don, mun sɔn k'u saniya, k'u lajɛya ka bɔ nɔgɔ la, k'u ka nafolow fɛnɛ saniya ka bɔ nɔgɔ minnu bɛ nafolo ninnu na. O ye zakatu ye, n'a bɛ fɔ o ma jaka, min bɛ boli nafolomafɛnw kan kabini warijɛ la ka na sanu na, ka bɔ ka na baganw na, n'o ye bagan nɔnɔyaw ye, ka tila ka na sɛnɛkɛfɛnw na, o n'a ɲɔgɔnna caman zaka bɛ boli nin bɛɛ lajɛlen kan. Nka an b'a fɔ min ma ko zakatul fitiri, n'a bɛ fɔ o ma ko ji mini jaka, dumunikɛ jaka. Silamɛw ye kalo kelen de kɛ, u ti dumuni kɛ tile fɛ, u ti ji min tile fɛ, u jɛnnen don u ka negelako bɛɛ lajɛlen kɔ. Sisan u bɛna ji min ka dumuni kɛ, u bɛna o kɛli daminɛ k'u ka jaka dɔ bɔ Ala ɲɛ. A bɛ fɔ o de ma ko zakatul fitiri, ko dumunikɛ jaka walima mini jaka. A ko o jaka min filɛ nin ye, o ye sunna de ye min n'a wajibiyalen don. Wajibiya jumɛn? Ala kira sallallahu alaihi wasallam, n'o ye nabi ɲuman ye, ale de ye nin jaga in bɔli wajibiya silamɛw kan. Komi a nalen don riwayaw la k'a fɔ ni mɔgɔ min tugula kira kɔ, a bɛ n'a fɔ i tugula Ala kɔ. Ni Ala ye kira ye fɛn min di aw ma, k'a k'o minɛ, n'a k'a ka min ye k'a to yen, k'a k'aw mabɔ o la. Donc kira ka labato kan bɛ i n'a fɔ n'i ye Ala labato. A ko zakatul fitiri min filɛ nin ye, Ala ka ciden de y'a faridaya silamɛw kan. O hadisa bi minɛ Umar denkɛ ka hadisa la, Ala ka diɲɛ b'u 2 bɛɛ lajɛlen ma. Ale de y'a lakale, a ko kira ye zakatul fitiri wajibiya olu kan sunkalo kɔnɔna na, ko sɔ u ɲɛ 1 kabini tamaro la, ani sɔ u ɲɛ 1 ani shairu la, n'o de ye alikama ye. O y'olu ka jamana dumuni de ye o. N'i taara fɔ olu ye k'u ka kaba kɛ zaka ye, u bɛ kaba bɔ min? Olu bɛ tamaro de dɔn, parce que u b'o de sɔrɔ, o de bɛ sɔrɔ u ka jamana la. O de kama a nana n'a ye k'a fɔ sɔ u ɲɛ 1. A bɛ i n'a fɔ bi n'i ko e ma k'i ka zakatul fitiri bɔ tamaro la, mɔgɔ man'o f'i ɲɛna karamɔgɔ la ko parce que kira ye tamaro de fɔ, a ye gɛlɛya de sigi i kan, parce que tamaro da ka gɛlɛn anw fɛ yan kosɛbɛ. Fantan tɛ se k'a sɔrɔ k'i b'a kɛ zaka ye k'i ka duden kelen kelen bɛɛ ta bɔ a la. A ko nin zaka in kira ye a wajibiya ni nin cogoya in de ye, ko sɔ u segi ɲɛ 1 kabini tamaro la ani shairu la, a bɛ bɔ jɔn ɲɛ, a bɛ bɔ hɔrɔn tɔgɔ la, cɛ a bɛ bɔ o ɲɛ, a bɛ bɔ muso tɔgɔ la, denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba, ma dama ne ni mɔgɔ kofɔlen ninnu silamɛw don. O kɔrɔ ye di zakatul fitiri, ni balima ye chrétien, a wajibiyalen t'i kan i ka zakatul fitiri bɔ a ye, a t'i bɛn yɛrɛ. Ni balima bɛ yen k'a tɛ seli silamɛ tɛ,
an t'a fɔ kafiri san ka silamɛ tɛ an ka da o ma ko o ka zakati kan kɛli fa ye wa kɛli ka mɔgɔ sugu sugu ye ni silamɛ kɔni tɛ o ka zakati wajibiya i kan a ko kodɔn jumɛn bɛ zakatul fitiri yɛrɛ bɔli la n'i ye zakatul fitiri bɔli jate minɛ ko fɛn de don min n'a bɛ sunbagatɔ yɛrɛ nikun saniya ka bɔ fili minnu ni tɛrɛntɛ minnu y'i sɔrɔ k'i to sun kɔnɔna na ani i ye kuma lankolon minnu fɔ k'i to sun kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye k'olu de jurumu yafa k'i ka sun dalakɛ ɲɛ o kuma in minɛna ka bɔ Abdulahi ibn Abbas la n'o ye Abbas denkɛ Abdulahi ye ale de y'a lakale Ala ka jɛn b'a ma a ko i k'a dɔn kira kisi ni nɛɛma b'a ma a ye faridayali kɛ olu silamɛw kan zakatul fitiri bɔli la a y'a fɔ k'a da kan ko zakatul fitiri min filɛ nin ye k'a bi kɛ fɛn de ye min bi sunbagatɔ saniya ka bɔ kumalankolonw ma ani ka bɔ filiw ma a ye fili minnu kɛ k'a to sun kɔnɔna la ko wa ka fara o bɛɛ lajɛlen kan zakatul fitiri a bɔli bi kɛ dumuni sira ye miskinaw ɲɛ u bɛ balo sɔrɔ min fɛ ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye zakatul fitiri bɔ a cogo la miskina minnu bɛ sigida la a mana dɔgɔya cogo cogo dɔgɔkun kelen dumuni ka se kalo kelen dumuni ma u b'o sɔrɔ n'u y'o sɔrɔ u ye hɛrɛba sɔrɔ silamɛya la u ye hɛrɛba sɔrɔ o la zakatul fitiri ko a damayira hakɛ jumɛn de kan ka kɛ mɔgɔ kelen ka zakatul fitiri ye a y'a f'i ɲɛna hadisa la sisan ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko sɔ'u segi ɲɛ kelen a ko o sɔ'u segi ɲɛ kelen n'i y'o jateminɛ k'o bi bɛn tɛgɛ fila fa o ɲɛ 4 de ma mɔgɔ min ye adamaden dafalen ye an b'a fɔ ten kamalenkɔrɔ dafalen o tɛgɛ fila fa ɲɛ 4 k'o de bi bɛn sɔ'u ɲɛ kelen ma an ka jate la an ka karamɔgɔw ye min jate minɛ k'o di an ma o de ye ko garamu 4 o de b'a jɛ kilo 2 la o kuma an b'a ta dɔrɔn ko kilo 2 comme garamu 4 tigɛli ka bɔ a la o kɛli ma nɔgɔ o kuma k'i ka zakatul fitiri dafa i mana fɛn o fɛn sɔrɔ sumali fɛn na n'o bɛ se ka kilo 2 d'i ma jagoya tɛ k'i ka taa gongonin dɔ san k'o ye mure ye walima i ka taa nɛgɛnin dɔ san k'o de feereta bɛ yen k'o ye jaga sumana ye o ma wajibiya e kɔni ka jateminɛ kɛ dɔrɔn kilo 2 bi bɛn hakɛ min ma i ka jaga kan ka bɔ mɔgɔ hakɛ min ɲɛ i b'o kilo 2 ta ni kelen o kelen kilo 2 de b'i b'o ɲɛ ka kɛ zakatul fitiri ye a k'o cogo don o zakatul fitiri min filɛ nin ye k'a bi bɔ jamana dumuni fanba la jamana bi dumuni min dun ka caya k'a ka kan zakatul fitiri ka bɔ o de la alhamdulillah jamana bi dumuni min dun ka caya n'a kan ka bɔ o la mais e yɛrɛ min ye zaka bɔla ye e ka dumuni fanba i ka se kɔnɔna na i fana bɛ se k'a bɔ o de la anw bi ɲɔ de sɛnɛ o de y'an ka balo fanba ye nka an bɛ malo fana dun k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana balo fanba ye malo ye mais ne ka foro de bɛ n bolo ne bɛ ɲɔ de sɔrɔ ka caya walima ne bɛ kaba de sɔrɔ ka caya ko jagoya fo ne ka taa malo san sugu la ka n'o kɛ zakatul fitiri o ma ɲini i fɛ i ka ɲɔ min bɛ yen madama e yɛrɛ b'a dun ka ban kɔni k'i ka zakatul fitiri b'i ka ɲɔ in na walima i ka kaba min bɛ yen i bɛ se k'a b'o la n'a e yɛrɛ fana bɛ malo de sɛnɛ a b'o cogoya kelen na i bɛ se k'i ka zakatul fitiri bɔ i ka sɔrɔ hakɛ min ti degun kɛ i kan sabula ala t'a fɛ ka foyi da aw ka donni na min bɛ aw degun o la n'i y'a jateminɛ Bamakɔ yan dumuni fanba ya o ye dumuni damadamaw de ye mɔgɔw bɛ min dun ka caya imma a ka kɛ malo ye e ka se kɔnɔna na walima a ka kɛ ɲɔ ye walima a ka kɛ kaba ye ninnu ye a nasiraw ye mais o t'a bali mɔgɔ min ko e ye occasion sɔrɔ i ye sɔ caman sɔrɔ cogo dɔ la sira dɔ fɛ i k'i ka zakatul fitiri bɔ sɔ la o tɛ kojugu ye walima i k'a bɔ tiganikuru na walima i k'a bɔ fini na o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na o tɛ ko balilen ye o tana to o la hakili la nin faamuya la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko zakatul fitiri a ti bɔ foyi wɛrɛ la fo n'a kɛla sumakisɛ ye sabula dɔnni yiriwala kalandenw caman nana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya b'a la ka duruntu sisan k'a fɔ zakatul fitiri k'i bɛ se k'a nafolo di ko n'i y'i ka mɔgɔ jate k'o kilo 2 bi bɛn wari hakɛ min ma k'i bɛ se k'o di ko o kuma min filɛ nin ye o ma sabati ka bɔ kira la kisi ni nɛɛma b'a ma
k'a fɔ kira ye zakatul fitiri damayira bɔ ni wari ye a ma deli ka kɛ wa fo ka taa se hali a ka sɔhabaw ma sɔhaba minnu ye ɲɛnamaya kɛ ka fara kira kan o dɔ ma deli ka zakatul fitiri damayira bɔ wari la k'a sɔrɔ wari dun tun b'u ka tile la o wa nafolotigibaw yɛrɛ tun b'u la u b'a dɔn o don fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔw mago bɛ wari la kosɛbɛ i n'a fɔ u mago bɛ zakatul fitiri la sabula u tun bɛ nafolo jaga bɔ mɛ u ma sɔn ka zakatul fitiri bɔ nafolo la kira ma kɛ wa kira ma o fɛnɛ ɲɛfɔ donc zakatul fitiri anw kɔni bɛ taa sira min kan i b'a bɔ balo de la ni se b'i ɲɛ i ye balo di mɔgɔ ma n'i ye nafolo d'a ma faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ ka fara ɲuman kan i b'o ɲuman baraji sɔrɔ a ka di e de ye ka wari di fantan ma donc n'i ye zakatul fitiri d'a ma 5000 d'a ma ka fara o kan i b'a baraji sɔrɔ mɛ k'a fɔ de n bɛ zakatul fitiri bɔ nafolo la ko o ma sabati kumakanw na komi an bɛ ladegeli de kɛ ladegeli yɔrɔw la o cogoya kelen don zakatul fitiri a bɔli bɛ wajibiya ni kalo yeli ye walima ni seli su donni ye o kɔrɔ ye di ni seli su sera a bɛ bɛn i ɲɛ i k'i ka zakatul fitiri bɔli daminɛ depuis o waati n'o de ka nɔgɔ i ma ko nka a waati yɛrɛ min n'o ka fisa n'o de cɛ ka ɲi ni kira ye baara kɛ n'o ye kosɛbɛ o de ye fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ ka kɔn selikɛnɛ tagali ɲɛ i ka zakatul fitiri bɔ ka di fajiri kɛnɛ cila an bɔlen kɔ fajiri la ka kɔn selikɛnɛ jɔli ɲɛ i k'a bɔ joona joona k'a lase a tigilamɔgɔw ma nin yɔrɔ in na an bɛ dansigili dɔ kɛ zakatul fitiri wajibi tɛ ko f'a ka na n'a ye misiri la i yɛrɛ bɛ fantan min dɔn i kɛrɛfɛ i bɛ fantan min dɔn n'a ka so ni e ka so ka surun walima kogo de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ka kan ni e ka zakatul fitiri dunni ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan kana pan o kunna k'a sɔrɔ a nege b'o la ka na to misiri la yan o kuma dɔw la n'a nana misiri la ne tɛ fantan dɔn nin sigida in na kama a bɛ se ka na misiri la walima a bɛ se ka taa di alimami ma alimami bɛ mɔgɔ min dɔn a k'a lase olu ma o bi bɛn nka min ɲininen don i yɛrɛ bɛ fantan min dɔn surtout min ka surun i la kosɛbɛ i k'i ka zakatul fitiri di o ma o de cɛ ka ɲi a bɛ kanu don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hinɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ silamɛya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ nin cogoya in de la zakatul fitiri a bɛ bɔ nin bɔcogoya in na o cogo kelen don ko ni mɔgɔ min ye zakatul fitiri di ka kɔn seli bɔli ɲɛ ko i ye zaka ɲuman di min n'a b'i minɛ o laɲini ye mun ye k'i k'i farati seli kana tɛmɛ k'a sɔrɔ i ka zakatul fitiri ma bɔ kɔrɔ ye an bɛ seli kɛnɛ min jigin n'o ye solatul fitiri ye idil fitiri ye an b'o seli kɛnɛ min jigin jama fɛ k'i kana sɔn seli kɛnɛ in ka jigin pewu k'a sɔrɔ e ka zakatul fitiri ma bɔ i ka bɔ cogo bɛɛ lajɛlen na i k'i ka fɛɛrɛw tigɛ ka labɛnw kɛ k'a bɔ ka kɔn o ɲɛ n'i nana n'a ye misiri la kuma dɔw la anw b'a minɛ k'a bila yan sabula anw fana ɲɛ gannen don an ka seli labɛnw na anw tɛna se k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ joona dɛ n'a ma se ka tila i ka zaka bɛ mara k'a sɔrɔ seli tɛmɛnen kɔfɛ nin ye sira ye o la zaka taa yɔrɔw zakatul fitiri in k'a kan ka taa yɔrɔ minnu na n'i y'a jateminɛ o ni jaga dɔ in n'o ye nafolomafɛnw jaga ye a taa yɔrɔ bɛɛ ye kelen ye fo n'a kɛla ni zakatul fitiri fantanw ni miskinaw olu de ka kan n'a ye kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan jaga kibaruya la o kɔrɔ ye di n'i ye jaga kibaruya lajɛ jurumantigi jaga kan ka d'o ma n'o ye jaga dɔ in ye nafolo jaga kan ka di jurumantigi ma a kan ka di mu'allafatu qulubu ma mɔgɔ min donnen kura don silamɛya la a ma silamɛya ko in faamu kosɛbɛ o cogo kelen don ibn sabil mɔgɔ min bɛ taama sira kan zaga kan ka di o ma wal amilina alayha ani mɔgɔ minnu yɛrɛ ye jaga baarakɛlaw ye jaga kan ka di olu ma ko mɛ n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ miskina ni fantan ni dɛsɛbagatɔ olu de ka kan ni zakatul fitiri ye ka tɛmɛ ni mɔgɔ tɔw kan fɔ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ninnu dɔ la min fana ka ko ka gɛlɛn a ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ a ti ɲɛfɔ jaga ka d'a ma a bɛ se ka d'o ma misaliyala juru karila mɔgɔ dɔ kana nafolotigi don mɛ juru karila ka na curunna a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ bɔ cogo min na bɛɛ y'a dɔn bi kɔni karisa bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ko zakatul fitiri bɛ se ka di o fana ma o y'a misaliya ye
wala zakatul fitri ko fantanw ni dɛsɛbagatɔw olu de ka kana ye ka tɛmɛ mɔgɔw tɔw kan. O kuma bi minɛ ka bɔ kira la sallallahu alaihi wasallam a ko a ye fantanw ani dɛsɛbagatɔw a y'u lakari ni zakatul fitri dili ye selidon sɔgɔmada fɛ ka bɔ delili ma. mun ko sɔn u kana taa mɔgɔw deli ne ma fɛn sɔrɔ bi i tɛ malo kilo 2 di yan yala n bɛ ɲɔ kilo damadama sɔrɔ i bolo wa. U kana taa o delili kɛ ko aw ka kɔn ka zakatul fitri bɔ k'a d'u ma walasa baloko kamanagan n'o hami o ka wuli ka bɔ u kan. Nin cogo in don a nana riwayaw la k'a fɔ a bi bɛn muso min ni se b'a ɲɛ n'a y'a ka zakatul fitri bɔ ale cɛ dun ye fantan ye a kana ka zakatul fitri pan cɛ kunna a k'a di cɛ ma o de cɛ ka ɲi. O muso setigiw bɛ yen u bɛ zakaba bɔ n'i y'i ka zaka bɔ i cɛ dun bɛ yen seba t'a ɲɛ donc i k'i ka zaka di i cɛ ma k'o de cɛ ka ɲi o bɛ bɛn nka cɛ k'a ka zaka di a muso ma ko bɛn cogoya t'o la o tɛ bɛn sariya la sira si fɛ. Nin cogoya in don zakatul fitri mɔgɔ kelen k'a ka zaka di min ka zaka ka ca k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu mago b'a la n'o ye fantanw ye ka dɔ di karisa ma ka dɔ di karisa ma ka dɔ di karisa fana ma mɔgɔ kelen k'o kɛ k'o bɛ bɛn ni zaka ka ca. O cogo kelen fana don jama fana ka jɛ k'a ka zaka fara ɲɔgɔn kan an bɛ karisa de dɔn gɛlɛya b'a la an bɛɛ ka jɛ k'an ka zaka fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa di o karisa ma k'o fana o bɛ bɛn baasi tɛ o la. Ko nka min kɔnnen don fo n'a kɛra dɔrɔra gɛlɛn ye o de ye ka jaga ta ka bɔ dugu dɔ la ka taa n'a ye dugu wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la zakatul fitri. I bɛ sigilen dugu min na zakatul fitri bɛ di o dugu de la. O zakatul fitri fɛnɛ ko a bɛ wajibiya mɔgɔ kan mɔgɔ min n'i sigilen i ye sigibaga ye tagamaden zakatul fitri ma wajibiya i kan e bɛ dugu taga sira de kan k'a fɔ seli sera ka ne to nin dugu in na n ka zakatul fitri bɔ yan o ma wajibiya i kan. Donc a bɛ wajibiya dugu sigibaga de kan. Nka ka jaga doni ka bɔ yan fantanw kɔrɔ ka taa n'a ye dugu wɛrɛ fantanw fɛ yen ka taa di olu ma k'o ti bɛn ko fo n'a kɛra dɔrɔra gɛlɛn ye min jagoya mago jɔla a la. O kɔfɛ ko zakatul fitri a bɛ bin ka bɔ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a ka don dumuni t'a bolo a bɛ fɔ o tigi ma ko yafa kɛla e ma e ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛ zaka ɲini nka n'i y'i ka don dumuni sɔrɔ ka faranan sɔrɔ ka fara o kan ko min farala don dumuni kan n'o bɛ zakatul fitri damayira bɔ i bɛ zakatul fitri bɔ o la o ka ɲi sabula Ala ko a ka kitabu la a ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Ala ti ni minɛ foyi kama walima Ala ti ni bila baara foyi la f'i fanga bɛ se min na o kuma dɛsɛbagatɔ min ni a ka don dumuni t'a bolo zakatul fitri bɛ bin ka bɔ o kan. O la silamɛw nin de ye fɛn min nana an ka bi kutuba la ka aw kunnafoni n'a ye ka an yɛrɛ kunnafoni ni mɔgɔ min ma faamuyali wɛrɛ sɔrɔ nin na walima ɲininkali wɛrɛ b'i bolo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛ se ka se i ka alimami ma an b'a ka bila la walima wajulukɛla minnu bɛ yan karamɔgɔ minnu bɛ yan a bɛ se ka gɛrɛ u la a bɛ ɲininkali kɛ u bɛ aw bilasira nin kibaruya tɔ la ka da waati surunya ni waati korori kama nin de kɛla fɛn ye min nana an ka kutuba la ka ɲɛfɔ aw ɲɛna an b'a ɲini Ala fɛ zakatul fitri bɔli Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Zakatul fitri ye fɛn min n'a cɛ ka ɲi a nana riwayaw la k'a fɔ ko adamaden ka sun k'a baraji k'a b'i bolo sanni dugu cɛ k'a t'i yɛrɛ ka taa kabakolo la ko fɔ sunbagatɔ ka zakatul fitri di tuma min na. Nin ye zakatul fitri di nin ye hadisa ye u ye min minɛ ka bɔ kira la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ n'i ye zakatul fitri di o kuma de sun baraji bi yɛlɛ ka taa sanfɛ nka ni zakatul fitri ma bɔ ko sun gulolen bi to yen a gulolen bi to yen fɔ kumana min na ni zakatul fitri bɔla. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan zakatul fitri min filɛ nin ye ma dɔw la i bi jɔn a la Ala ka impôt de don a ye min bin ni kelen kelen kan san kɔnɔ n'i ye impôt in sara kuma caman kɛcogo ɲuman na a bɛ don ni tɔɔrɔ caman de cɛ tɔɔrɔ min ni saraka in bi a tɔɔrɔ kunbɛn ka bɔ ni ma. O kuma dɔ la n'i bakiliyala i hakili tɛ tɔɔrɔ dɔw ni degun dɔw la ni b'o sɔrɔ san kɔnɔna na. O kuma zakatul fitri bɔli fɛn ɲuman don fɛn min n'a bɛ ni saniya a fɔlɔ fɛn min k'a bɛ ni saniya kɔrɔ caman de b'o la min n'a bɛ faamuya hakilimaw fɛ. Rabbi hali bi Ala ka faamuya di an ma
zakatul fitri bɔli ala k'a nɔgɔya an ye a bɛ bɔ nafolo minnu na ala ka a di an ma rabbi ala k'a kɛ silamɛya dɛmɛnan ye k'a kɛ silamɛya kɔrɔtalan ye an k'an cɛsiri nin baara ninnu kɛli la san kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen tɛ waati kelen kelenw don minnu n'a bin na o tuma nin de ye fɛn min nana an ka bi kutuba la an bɛ dugawu kɛ aw ɲɛ ka dugawu ɲini aw fɛ k'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi an tɛ sɛgɛn o kuma in na an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛ hɛrɛ la an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye ni tɔɔrɔ ɲɔni ye an ka jamana ala ka hɛrɛw jidi yarabi ala ka tɔɔrɔw ɲɔni jamana in ala kana ni kolosuma ye jamana in ala ka se di an ma jamana in ala k'a ka fanga segin an ma ala ka jamanaden ɲumanw di an ma minnu bɛ hinɛ an na ala ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw di an ma minnu bɛ hinɛ an na hamina ko dogolen an n'a bangelen aw minnu sigilen bɛ kɛnɛ kan yarabi an y'a jira ala la ala k'a minɛ an ye nin y'an ka sunkalo juma laban ye nin san in na an y'a ɲini ala fɛ sunkalo nataw ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ sunkalo nataw ala k'an fara o sunbagaw kan sunkalo nataw ala ko o yira an kɛnɛ na alisilamɛw aw ka yafa ɲɔgɔn ma aw jɛla ka sun don k'a ɲini ala fɛ ko ala ka yafa aw ma ka alijinɛ ɲini ala fɛ o tuma aw yɛrɛ dama ka yafa ɲɔgɔn ma ni ala y'a ye aw yɛrɛ sɔnna ka yafa ɲɔgɔn ma ala ka hinɛ bɛ bonya o waati a ka yafa bɛ bonya o waati ka na aw ma nka ni aw ma yafa ɲɔgɔn ma aw dun bɛ ka yafa ɲini ale fɛ tuma dɔw la ala ka yafa sɔrɔli o bɛ gɛlɛya o la an bɛ waatiw la belebeleba la an kana sɔn nin waati ninnu ka taa k'an to pewu fɔ a ka sɔrɔ ala yafala an jurumu bɛɛ lajɛlen na ala ye maa sanuma minnu fɔ maa kisilen minnu fɔ an ka ye o jamakulu la n'an ka sun barika ye a n'an ka nafilaseliw barika ye a n'an ka sɔdakatiw barika ye a n'an ka ɲumanyaw ka taa magotigiw ma o tuma nin de ye fɛn ye an b'a fɛ ka min fɔ aw ɲɛna hakilima bɛɛ ka faamuya ni hakili ka faamu ye hali bi an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan sunkalo banna an ka silamɛya ma ban dɛ i ye baara minnu kɛli haramiya i yɛrɛ kan ko sabula n bɛ sun na i jija i k'o baaraw kɛli haramiya i yɛrɛ kan hali ni sun banna o de cɛ ka ɲi o kɔrɔ ye jumɛn ye i tɛ sɔn ka nɛnini kɛ ko parce que n bɛ sun na i tɛ sɔn mɔgɔ kɔrɔ fɔ ma ko sabula ko n bɛ sun na fɛn dɔw filɛli bɛ yen i b'i ɲɛ cɛ ka bɔ o filɛli kan ko sabula n bɛ sun na ka na n ka sun baraji tiɲɛ o tuma hali ni sunkalo banna i ɲɛ cɛ ka bɔ o fɛnw kan i k'i da minɛ ka bɔ o fɛnw ma i k'i ɲɛ minɛ ka bɔ o fɛnw ma minnu ye fɛn juguw ye alisilamɛw sun ye entraînement de ye walima formation de don ala ye min di aw ma k'aw former kalo kelen kɔnɔna na ale ala bato cogo ɲuman na ani yɛrɛmajigi na ale ala ɲɛ ani hinɛ ale ala ka jɔn na o kalanni kalo kelen kɔnɔna na ko mun ko sɔn ka bɔ nin kalo in na yanni san wɛrɛ cɛ aw ka to o lahalaya in kan san wɛrɛ sunkalo kana sɔrɔ aw b'o cogo kan mun ko sɔn a ka kɛ mɔgɔ sanuma ye a ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye la'allakum tattaqun kuranɛ y'a fɔ nin fɔcogo in na ko sun dila aw ma o de kama a dɔ la aw bɛna kɛ ala ɲɛ siranɲɛjɔnw ye rabbi ala k'an fara ala ɲɛ siranɲɛjɔnw kan san caman bɛ ala bolo ala ka jira an na ala k'an jurumu yafa ɲinan y'a sɔrɔ gɛlɛya minnu b'an kan yanni san wɛrɛ cɛ ala k'a gɛlɛya bɛɛ wuli an bɛ hɛrɛ min ɲini ala fɛ yarabi san nata a k'a sɔrɔ hɛrɛ caman b'an bolo an bɛ nisɔndiya la an bɛ kɔrɔta la an bɛ damu na yarabi ala k'o nɔgɔya an ye an ka limaniyaw ka dɔgɔ ɲina yarabi yanni san nata cɛ ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an ka limaniyaw kɔrɔta ala ka ala ɲɛ siranɲɛ don an na an bɛ jurumu minnu kan n'an dɛsɛlen don k'u bila ka bɔ ɲinan san na ka se san wɛrɛ ma yarabi ala ka jurumu ninnu bilali nɔgɔya an ye yarabi ala ka juguman ninnu dabilali nɔgɔya an ye yarabi ala ka juguman ninnu dabilali nɔgɔya an ye an bɛ dugawu kɛ an ka banabagatɔw ɲɛ ala ka lafiya d'u ma yarabi ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka lafiya d'u ma an ka taa ala ka hinɛw la ala ka yafa u ma fantanya ka jugu dɛ ala ka na ni hɛrɛ ye yarabi ala ka na ni hɛrɛ ye ala ka yiriwali k'an ye ala ka dayɛlɛli k'an ye bijahi mustafa rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآل محمد في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله